प्यारे बच्चों एंड ऑप्शन ऑडियो बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम रीड करेंगे वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। एक बार मैंने एक छोटा पक्षी देखा। सिंग एंड एंजॉय दिस पोएम। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हुप हुप हुप। आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगेन दोबारा से इन लाइनों को पढ़ते हैं। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हुप हुप हुप। आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. बच्चों, ये हमने ऑडियो बुक में वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड को रीड किया। आशा है आप सब बच्चों को पसंद आई हो। धन्यवाद।